Now, the special strengths of oral history. La fuerza especial que tiene la historia oral. We've already said something about oral traditions, so hemos hablado ya acerca de la tradición I oral. won't elaborate on that. Seguiré hablando acerca de ello. I think that's one of the strengths of the work so far in Cuba. Creo que esa es una de las fortalezas de este trabajo en Cuba. If we look at more memory which is more recent, si vemos aquella memoria que es más reciente, it's valuable to interview people of all kinds. Resulta valioso entrevistar gente de todo tipo. I would argue that almost everybody has a significant life story. Yo me atrevo a decir que todo el mundo tiene una historia de vida significativa. And so I think that, for example, it's very important to record the stories, as you have done, of the revolutionary leaders. Y creo que es importante recoger las historias de los líderes de la revolución. And I hope that also you are recording the life stories of the painters that we can see in the Bellas Artes. Y creo que también ustedes deben recoger las historias de los pintores que vemos en el Palacio de Bellas Artes. But I think oral history is best known creo que la historia oral se conoce mejor for recording the people who have no recognition in history. Al registrar, al grabar a aquellas personas que no tienen reconocimiento en la historia. That's to say, the poor, es decir, los pobres, the poor ethnic minorities, las pobres minorías étnicas, women rather than men, mejor las mujeres que los hombres, black people rather than white people, las personas de raza negra en vez de las de raza blanca. I mean, that's why a book like Reyita is such a classic of oral history. That's Por a eso story. el libro Reyita es un clásico. That's a story that you can find in no other way. The story of a woman, but also a black woman. Porque es la historia de una persona que usted no pudiera encontrar de ninguna otra forma. La historia de una mujer negra. And I think in that book you find, for instance, accounts of the role of race and color in the family. Y usted puede encontrar en ese libro elementos referidos al racismo en la familia. Which you would never discover in written historical documents. Lo cual nunca encontrará en documentos oficiales escritos. And I'm also very impressed there by the sense of Reyita's struggle to improve her life. También me impresiona la forma en que Reyita trata de mejorar su vida. And I think that contrasts with many of the prejudices which are held about. Eso muestra el contraste de los prejuicios que tenía. Poorer people, in the sense that it's not realized that so often they are really struggling to improve their lives. Por el hecho de que las personas no creen que su lucha por la vida resulte interesante. Now, so that's the hidden voices, the types of person Esas son las voces ocultas, who are hidden from history. las voces que están ocultas de la historia. But there are also spheres of life which are hidden from history. Eso también son las vidas que están ocultas de la historia. One example would be deviance and crime. Deviance and crime and drugs. Otro ejemplo sería el de la violencia, el crimen, las desviaciones. And that was a speciality of the famous life stories produced by the Chicago School of Sociology. Los temas que se han encontrado, sí, que han brotado en investigaciones hechas en Chicago. I think, though, that the most important area probably is family and personal life, sexual life. Yo creo que una de las cosas más importantes es la vida de las personas, la vida sexual de las personas. Childhood and old age. La infancia de las personas, la edad adulta.
And of the Cuban life stories I've read, I think that De las historias orales que he leído acerca de cubanos, I was very impressed by the material in Oscar Lewis's book Five Women. me impresionó mucho el libro Cinco Mujeres. The details on sexual relations there, on Los detalles que aparecen ahí acerca de las relaciones sexuales, abortion, prostitution. el aborto, la prostitución. One of the women had in fact been a prostitute before. Una de esas mujeres había sido en realidad una And prostituta. also marriage and sexual relations outside marriage. Otra que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. But this is all a very rich area, and Pero esto constituye un área muy rica. for that reason it's very appropriate, I think, that the new project is based in Senisex. Por lo que creo que es importante que este nuevo proyecto esté basado en eso. A third area which I find very interesting is the culture of work. Otra área que he encontrado muy importante es la cultura del trabajo. I did a study of car workers in Italy and Britain. Yo estudié la vida de trabajadores en Italia y Gran Bretaña. Now, if you read the official information about car factories, there's a great deal about technology and trade Si unions. se lee la historia de las fábricas de autos, hay mucha información acerca de la tecnología, los sindicatos. But what you don't realize until workers tell their stories is Pero lo que no comprende hasta que analiza las historias particulares de los trabajadores there's all the other things they were doing in the factory. es el resto de las cosas que ellos hacían en la fábrica. I mean, they were holding parties, they were cooking rabbits, which they caught Hacían outside. fiestas, cocinaban conejos, Some of them were playing chess.